तुमे केबे भाविछ कि मनीष मरीगला पर से केउडी जाए कहीं कई लोक जीवन में सुख पाउछंती आउ कई सारा जीवन दुख भोगुछंती कहीं कई जन्मरु धनी आउ कई जन्मरु दुखी यह केवल भाग्य नुहे। हिंदू सनातन धर्मर गोटे गभीर ग्रंथ गरुड़ पुराण यार संपूर्ण सत्य कहे यही पुराण कहे मनीष जीवन में जहाँ करे तार फल ताकू निश्चय मिले। भल करले सुख खराब करले दुख। आज मुझे तुमको कहबी गरुड़ पुराण सही भयंकर किंतु सत्य शिक्षा जहाँ वीडियो को शेष पर्यंत देखिले तुमर जीवन बदली जीव। गरुड़ पुराण कौन? गरुड़ पुराण होउची भगवान विष्णु एवं गरुड़ देवंक मध्य होइथिबा आलोचना। गरुड़ देव पचारे हे प्रभु मनीष मरीगला पर कौन हुए? तापर भगवान विष्णु जीवन मृत्यु पाप पुण्य और परलोकर सत्य कही। गरुड़ पुराण आमको गोटे बड़ सत्य शिखाए मनीषर कर्म ही तार भाग्य तैयारी करे। वन कर्मर सत्य गरुड़ पुराण कहे मनीष जहाँ करे सही तार जीवन को तैयारी करे। जदि कई लोक ठके दुख दिए मिथ्या कहे तेबे से भावुए मत किसी हम ना कि गरुड़ पुराण कहे प्रत्येक कर्मर हिसाब हुए। तुम्हें जमीती गच लगाओ सेमिति फल पाओ। दया करले सुख अन्याय करले दुख। टू मनीष जीवन कहीं मिली? गरुड़ पुराण कहे यही पृथ्वी रे 84 लाख जनी अच्छी पशु पक्षी कीट पतंग सबु जीव यही चक्र घुरुचंती किंतु मनीष जीवन सबुठ मूल्यवान कहीं कारण केवल मनीष धर्म बुझीपारे मनीष भल करें खराब भी करें से मनीष जीवन गोटे बड़ परीक्षा। यह मनीष पशु नुहे पशु पाखरे हाथ नुहे जे सी कर्म कर धर्म कर। थ्री लोभ एवं इच्छार फल गरुड़ पुराण कहे मनीषर दुखर सबुठ बड़ कारण लोभ एवं अतिरिक्त इच्छा। मनीष केवल संतुष्ट हुए नहीं। धन मिले आउ धन चाहिए सम्मान मिले आउ सम्मान चाहिए यही लोभ मनीष को पापर रास्तार नहीं जाए। तेणु गरुड़ पुराण कहे संतुष्ट मनीष ही सत्य सुखी। पर मृत्यु पर कौन हुए? गरुड़ पुराण सबुठ गभीर अंश होउची मृत्यु पर यात्रा। मनीष मरीगला पर तार आत्मा शरीर छाड़ी दिए तापर यमदूत आसी आत्मा को नहीं जानती सेठार तार कर्मर न्याय हुए। जे पुण्य करिछि से सुख पाए जे पाप करिछि से दुख भोगे। फाइव पाप कौन कौन? गरुड़ पुराण कहे किछि पाप मनीष को भयंकर फल देइथाय जेमिति मिथ्या कहवा लोकंकु ठकिबा अन्याय धन कमाइबा बड़ मानकु असम्मान करिबा दुर्बल लोकंकु दुख देबा एही पाप मनीष को पर भयंकर दुख देइथाय। 6 पुण्य कौन? पुण्य माने दया सत्य धर्म सेवा भगवान को स्मरण जो मनीष लोकंकु सहायता करे से सबुठ बड़ पुण्य करे। गरुड़ पुराण कहे अन्य को मंगल करवा सबुठ बड़ धर्म। 7 सबुठ बड़ सत्य गरुड़ पुराण सबुठ बड़ सत्य होउची एही पृथ्वी रे किछि भी सदा काल नुहे सबुदिन पाई नुहे धन नुहे सम्मान नुहे शरीर भी नुहे सबु दिने को शेष हब। तेणु मनीष को अहंकार करवा उचित नुहे। गरुड़ पुराण आमको भय देवा नुहे यह आमको सठिक रास्ता देखा। जदि आपण भल कर सत्य रास्तार चाल लोक सहायता कर तेबे तुम जीवन सुख और शांति भरी जीव। कारण शेष मनीष सहित धन जाए नहीं सहित जाए केवल तार कर्म। 8 मृत्यु पर आत्मार यात्रा गरुड़ पुराण कहे मनीष मरीगला पर सबकि शेष हुए नहीं शरीर शेष हुए किंतु आत्मा केबे मरे नहीं। मृत्यु पर आत्मा एकाकी यात्रा आरंभ करे। सही समय मनीष बुझे धन घर परिवार नाम किछि भी सहित जाऊ नहीं सहित जाए केवल कर्मर फल। सेथिपाई गरुड़ पुराण मनीष को चेतावनी दउची आज जहाँ करुच सही आगु तुमर भाग्य हब। 9 मनीषर 3टी सबुठ बड़ शत्रु गरुड़ पुराण कहे मनीषर 3टी सबुठ बड़ शत्रु होउची काम क्रोध लोभ एही 3टी मनीष को धीरे धीरे नष्ट कर दिए। काम होउची मनीष को अंध करे क्रोध होउची बुद्धि को नष्ट करे लोभ होउची मनीष को पापर नहीं जाए। जो मनीष यह जीति पारे सी जीवन सत्य शक्तिशाली। 10 समय सत्य गरुड़ पुराण गोटे बड़ सत्य कहे समय सबुठ शक्तिशाली। आज जी धनी काली से गरीब हो पारे आज जी शक्तिशाली काली से दुर्बल हो पारे। समय सम्मुखरे राजा हो कि साधारण मनीष सबु समान सेथिपाई अहंकार करवा मनीषर सबुठ बड़ भूल। 11 धनर सत्य मनीष सारा जीवन धन पाई दौड़ुची किंतु गरुड़ पुराण कहे धन खराब नुहे किंतु धन पाई धर्म छाड़िबा खराब। जदि धन सत्य रास्तार आसे ताहले से पुण्य जदि से धन कमा जाइए भगवान को अर्पण कर जाइए ताहले से पुण्य किंतु जदि धन ठकेई और अन्याय रे
आसे तबे से धन दुख नहीं आसे। 12 अहंकार फल गरुड़ पुराण कहे अहंकार मनीष को धीरे धीरे अंधा कर दिए। मनीष भावे मु सबु किछि किंतु सत्य होउछि एई जीवन भगवान को दिया गोटे सुजोग। आज श्वास अछि काली न थाई पारे। तेणु गरुड़ पुराण कहे नम्रता होउछि मनीषर सबुठ बड़ शक्ति। 13 सत्य सुख केउंडी मनीष भावे सुख धनर अछि किंतु गरुड़ पुराण कहे सत्य सुख तीनोटी जिनिसर अछि। 1 संतुष्टि, 2 सत्य जीवन, 3 भगवान को स्मरण। जो मनीष एक जीवन रे आने से भीतर शांति पाए। 14 काईकि लोक दुख भोगुचंती गरुड़ पुराण अनुसार मनीष दुख भोगुची तार पुराणा कर्मर कारण रे। गरुड़ पुराण अनुसार मनीष दुख भोगुची तार पुराणा कर्मर कारण रे। आज जहाँ घटुची से सबु पूर्व कर्मर फल। यार अर्थ यह नुहे मनीष किछि बदलाई पारिबो नाही। जदि आज भल कर तेबे आगामी काली भल हेबो। 15 जीवन रे सबुठ बड़ शिक्षा गरुड़ पुराण सबुठ बड़ शिक्षा होउची जीवन बहुत छोट। तेणु घृणा करिवार अर्थ नाही, अहंकार करिवार अर्थ नाही, अन्य को दुख देवार अर्थ नाही। जदि किछि करिबाकू हेबो तबे भल कर कारण शेषरे मनुष्य को तार कर्मर फल निश्चय मिले। सेति पई गरुड़ पुराण हमकु कहे जीवन को अनर्थ करंतु नाही, समय को अपव्यय करंतु नाही, सत्य रे चलंतु, धर्म रे चलंतु, अन्य को सहायता करंतु। मनुष्य सहित जाय नाही धन सम्मान शरीर सहित जाय केवल कर्म एवं आत्मा। 16 मृत्यु पर प्रथम 13 दिन गरुड़ पुराण कहे मनीष मरीगला परे आत्मा सहजर दूर को जाए नहीं। प्रथम 13 दिन आत्मा पृथ्वी पाखर रही थाए। से तार घर परिवार और प्रिय लोकन को देखी थाए किंतु का सहित कथा हेबाकू चाहे किंतु कथा हेई पारे नहीं। से आमको देखी थाए किंतु आमे ताकू देखी पारुनाहु, सुनी पारुनाहु। 17 जमदूतों सम्मुखरे कर्मर हिसाब गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु पर आत्मा को यमलोक को नहीं जाए। सेठारे मनुष्यर समस्त कर्मर हिसाब हुए। एठारे धन पदवी नाम किछि भी काम करे नहीं। सेठारे केवल देखा जाए केते सत्य कहलु, केते लोकन को सहायता कलु, केते अन्याय कलु। यार ऊपर मनुष्यर आगु गति निर्णय हुए। या हमको स्पष्ट शिक्षा दउछि कर्मरु केई पळाई पारे नहीं। या तो भगवान को आदेश तांकुडु केबे केई पळाई जाई पारे नहीं। 18 पापर फल काई की मिले अनेक लोक पचारंती मु खराब करले तुरंत किछि हुए नहीं तबे काई की भय। गरुड़ पुराण कहे पापर फल समय नहीं थाए केबे एई जीवन रे केबे आगामी जन्म रे। जेमिति गछ लगाइले तुरंत गछ हुए नहीं किंतु गोटे दिन फल निश्चय आसे सही परी। 19 मनीष काई की जन्म नउची गरुड़ पुराण कहे मनीष पुनः पुनः जन्म नउची काई की कारण तार कर्म अधर रही जाए। जे पर्यंत मनीष तार आत्मा को पवित्र करी नहीं से पर्यंत जन्म मृत्युर चक्र चली थाए। याकू कुआ जाय संसार चक्र। 20 केमिति जीवन बदलाई पारिबो गरुड़ पुराण केवल पाप और नरकर कथा कहे नहीं, या मनीष को सठिक रास्ता भी देखाए। मनीष जदि एई किछि काम करे ताले जीवन बदली पारे। सत्य कहबा, दया करबा, लोकन को सहायता करबा, बड़ मान को सम्मान करबा, भगवान को स्मरण करबा एई छोट काम मनीष को बड़ शांति देइताए। 21 समय बर्बाद करबार सत्य गरुड़ पुराण कहे मनीषर सबुठ बड़ नष्ट समय रे नष्ट। जो मनीष समय को बर्बाद करे से धीरे धीरे जीवन को बर्बाद करे, समय फेरी आसे नहीं। सेतिपई गरुड़ पुराण हमकु कहे जीवन को अनर्थ करंतु नहीं। या मनीष जीवन पई मनीष को किछि करबा शिखिबा पई अन्य पशु मानक पई नुहे तांकु हाथ देई नांती तांकर सेतकी बुद्धि नाही जे से करि परिबे कर्म किछि धर्म करि परिबे भलो चिंता करि परिबे। गरुड़ पुराण सबुठ बड़ शिक्षा होछि मनीष जते बड़ हो से मृत्यु पळाई पारिबो नाही किंतु गोटे जिनिस मनीष को अमर करि पारे सेटा होछि तार सत्य कर्म। जदि मनीष भल करे लोकन को सहायता करे धर्म रे चले तबे तार नाम सदा काल पई बंची रहे। 22 नरकर सत्य गरुड़ पुराण कहे जदि मनीष जीवन रे बहुत पाप करे तबे ताकु तार कर्मर फल भोगे को पड़े। सेति पई गरुड़ पुराण रे बहुत नरकर उल्लेख मिले किंतु एठार मुख्य कथा होछि यार उद्देश्य मनीष को भय देबा नुहे, यार उद्देश्य होछि मनीष को पापर दूर रखिबा। 23 मिथ्या कहबार फल गरुड़ पुराण कहे जो मनीष सबले मिथ्या कहे से धीरे धीरे तार आत्मा को दुर्बल कर दिए। मिथ्या द्वारा केते क्षण पई लाभ मिल पारे किंतु शेष रे ए दुख देई थाए। सेति पई गरुड़ पुराण कहे सत्य सबले शक्ति देई थाए। 24 माता पिता को असम्मान करबा गरुड़ पुराण रे एक बहुत बड़ पाप
କୁହାଯାଇଛି ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଯିଏ ମଣିଷ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। 25 ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସେ ତାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ କଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ନୀତି। 26 ଲୋଭର ସତ୍ୟ। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ମଣିଷ ଭାବେ ଆଉ ଧନ ମିଳୁ ଆଉ ସଫଳତା ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭର ଶେଷ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଶିଖିଯାଏ ସେ ସତ୍ୟର ଧନୀ। 27 ଖରାପ ସଙ୍ଗତିର ଫଳ। ମଣିଷ ଯେମିତି ସଙ୍ଗତିରେ ରହେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହିପରି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବ ତେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିବ, ଯଦି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତେବେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ସଙ୍ଗତି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। 28 ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାର ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଘରେ ରହି ସତ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ। 29 ଜୀବନର ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଧନ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଜୀବନର ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଏହା ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନକୁ ନେଇଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କହେ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଜି ଯିଏ ହସୁଛି କାଲି ସେ ନଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପର ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ ନାହିଁ ଧନ ଘର ନାମ, ସହିତ ଯାଏ କେବଳ କର୍ମ ଓ ଆତ୍ମା। 30 ଅହଙ୍କାରର ନାଶ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପାଏ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। 31 ଧନର ସତ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଧନ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ଧନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେ, ତେବେ ସେ ଧନ ଶାନ୍ତି ଦଉନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଧନୀ ହୋଇ ବି ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି, କାରଣ ଶାନ୍ତି ଧନରୁ ନୁହେଁ ଧର୍ମରୁ ଆସେ। 32 କାମନା ଓ ଇଚ୍ଛାର ସତ୍ୟ। ମଣିଷର ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଘର ଦରକାର, ଧନ ଦରକାର, ନାମ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ବଢିବ ସେମିତି ମନ ଅଶାନ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। 33 କ୍ରୋଧର ବିନାଶ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ସତ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ କ୍ରୋଧରେ ମଣିଷ ଏମିତି କାମ କରେ ଯାହା ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେ କିଛି ବି ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଯାହାହେଲେ କିଛି କହିଦେବ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧର ହେଉଛି ବିନାଶ। 34 ଦୟା ଓ ସେବାର ଶକ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ, ଭୋକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେଇ କାମ ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। 35 ଭଲ କର୍ମର ଶକ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯଦି ମଣିଷ ଭଲ କର୍ମ କରେ ତେବେ ତାର ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, ଭଲ ଫଳ ଆସେ। କେବେ କେବେ ଡେରି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। 36 ମନକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଭିତରେ। ମନରେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହାକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ସତ୍ୟରେ ବିଜୟୀ। 37 ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରା, ଏଠାରେ କିଛି ବି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, ପାପ କରିବା ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଧନ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ନାମ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କର୍ମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ମଣିଷ ଏହାକୁ ବୁଝିଯାଏ ତେବେ ତାର ଜୀବନ ସତ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। 38 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ଶେଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶରୀର ମରେ, ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତତେ ମାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାର କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। এই ଯାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ ଧନ ନୁହେଁ, ପରିବାର ନୁହେଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସହିତ ଯାଏ କେବଳ କର୍ମ। ସେ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି କେହି ମାରିପାରେ ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ଛୁରୀ, ନା ପିସ୍ତଲ, ନା ହତିଆର, ନା କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର,
ନା ପାଣି ନା ପବନ ନା ବାୟୁ ତାକୁ କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ମାରି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। 39 ଯମଦୂତଙ୍କର କଥା ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମଣିଷ ମରେ ତେବେ ଯମଦୂତ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ, ଧର୍ମ କରେ, ଭଲ କର୍ମ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ଗଭୀରର ସନ୍ଦେଶ। ଭଲ କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସହଜ କରିଦିଏ। 40 ମଣିଷର ଜୀବନର ହିସାବ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ମରିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ହୁଏ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ମରିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ହୁଏ। କେଉଁଠି ସତ୍ୟ କହିଲା, କେଉଁଠି ମିଥ୍ୟା କହିଲା, କାହାକୁ ସହାୟତା କଲା, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। 41 ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସତ୍ୟ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଆତ୍ମା ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଯିଏ ପାପ କରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭରା ଜନ୍ମ ମିଳିପାରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ଚକ୍ର। ଆଜି ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ ଧନୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କର୍ମ। ଯିଏ ଜିତିଛି ତାର ପଛରେ ଆପଣ କର୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା କର୍ମର ଚକ୍ର। 42 ମଣିଷ ଜୀବନ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସତ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ପାପ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମରେ ଚାଲିପାରେ। 43 ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଚାଲେ, ଧର୍ମ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋକ୍ଷ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ ମଣିଷକୁ ଡର ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଆମକୁ କହେ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥହୀନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ ନାହିଁ ଧନ, ଶକ୍ତି, ନାମ, ସହିତ ଯାଏ କର୍ମ ଓ ଆତ୍ମା। ଗରୁଡ ପୁରାଣର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ମନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଓ ସବୁଠୁ ବଡ ମିତ୍ର। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। ମନ ଭଲ ହେଲେ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଏ, ମନ ଖରାପ ହେଲେ ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା ଭାବେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭାବେ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନର୍କ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଲୋକ ଏଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ମନକୁ ଜିତିବା ଲୋକ ଜୀବନକୁ ଜିତିଯାଏ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଯେପରି ଆଳସ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ, ମିଥ୍ୟା କଥା, ଲୋଭ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଏଇ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧନ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଘର ରହିଯାଏ, ଧନ ରହିଯାଏ, ପଦବୀ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯାଏ? ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ କର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ, ପାପ। ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଧନ କମାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଖାଲି ରହିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ସତ୍ୟ। ଗରୁଡ ପୁରାଣର ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ରାଜା ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଗରୁଡ ପୁରାଣର ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ରାଜା ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତେଣୁ ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ସେ କେବେ ଖରାପ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଜୀବନର ଶକ୍ତି। ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ଜୀବନ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନେ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଗରୁଡ ପୁରାଣ କହେ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ 5ଟି କଥା ମନେ ରଖ। 1 ସତ୍ୟ କୁହ, 2 କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, 3 ଲୋଭ କର ନାହିଁ, 4 ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, 5 ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏଇ 5ଟି କଥା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା କହୁଛି ତୁମେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ, ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ
तैयारी करुची जदि तुम सत्य चलिब भल काम कर भगवान को स्मरण कर तेरे तुम जीवन आलोकर भरीज किंतु जदि पाप कर अन्य को कष्ट देव अहंकार कर तेरे जीवन अंधकार हो तेणु मन रख मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ या व्यर्थ कर नहीं। तो आज वीडियो भल लगी गोटे निश्चय लाइक कर दिंतु एवं अन्य को शेयर करंतु समस्त जरूरी एवं सब्सक्राइब करंतु किछि जानिबा पई। तो रहउची भाई जय श्री जगन्नाथ।